जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह बड़ा एक जायंट एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये न सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपनी नौयत का सबसे लंबा पुल भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पे बना है, ये उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में धंसकर डूबता जा रहा है। जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का ये खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकाइडो शिंकानसेन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक्स में पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा दिए थे। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगाना लाजमी होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पे लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कांसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट्स सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की जरूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है कि पहले यहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स के खर्चे का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। अगर इसको जमीन पे बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर से जमीन लेने के लिए उनको भारी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ती। इंजीनियर्स ने कांसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड्स डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड्स एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर करीब 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम पे मौजूद कीचड़ काफी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम पे मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कुछ का कहना था कि ये 25 फीट से भी ज्यादा अंदर धंस सकता है। मजे की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट को अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफी हद तक सख्त हो गया। पाइप्स निकालकर पीछे रह जाने वाले 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी जज्ब करने वाली स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जायंट स्टील चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया, और फिर इन स्टील चैम्बर्स के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए।
سی وال بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایئرپورٹ کو ٹائفون اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوفناک لہروں سے بچایا جا سکے۔ اب سی وال کے اندر مٹی ڈال کر آئی لینڈ کی ہائٹ کو سمندر کے لیول سے 65 فیٹ تک بڑھا دیا گیا۔ آئی لینڈ بنانے کے بعد کنسٹرکشن ورکرز نے ایئرپورٹ اور رن وے کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ 1990 میں اوساکا سے ایئرپورٹ تک برج کو بھی بنا دیا گیا جو قریب $1 بلین کا خرچہ کھا گیا۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اندر دھسنا پہلے سے طے تھا، لیکن انجینئرز اور آفیشلز کو ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ایئرپورٹ صرف 19 فیٹ اندر دھسے گا، جبکہ کنسٹرکشن کے دوران ہی آئی لینڈ قریب 34 فیٹ تک اندر جا چکا تھا۔ آئی لینڈ جو سمندر سے 65 فیٹ اوپر اٹھایا گیا تھا، اس میں سے 34 فیٹ ایئرپورٹ لانچ ہونے سے پہلے ہی کم ہو چکے تھے۔ اس گہما گہمی میں انجینئرز نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ 50 سالوں میں آئی لینڈ سمندر سے 13 فیٹ کی اونچائی پر آ کر اچھی طرح اسٹیبل ہو جائے گا۔ 13 فیٹ کی اونچائی ایئرپورٹ کو سیلاب سے بچانے کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کا ایسٹیمیٹ غلط ثابت ہوا، کیونکہ جو چیز وہ 50 سالوں کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ صرف 10 سالوں میں ہی آ کھڑی ہوئی۔ جی ہاں، ایئرپورٹ کے دوسرے ٹرمینل کی لانچ تک آئی لینڈ 52 فیٹ دھس کر صرف 13 فیٹ کی اونچائی تک پہنچ چکا تھا، اور آج وہ بہت ہی ڈینجرس لیول پہ کھڑا دن بدن مزید اندر جاتا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2056 تک کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 13 فیٹ مزید دھس کر سمندر کے لیول تک پہنچ جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہر آئے دن ایئرپورٹ کی سی وال کو مزید اونچا کیا جاتا ہے، جس میں ابھی تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں۔ لیکن کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے صرف سی وال کو ہی مضبوط نہیں کیا جا رہا۔ ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن میں ہائیڈرولک جیکس لگائے گئے ہیں جن کو ہر دوسرے سال اوپر کیا جاتا ہے۔ ہر 2 سالوں کے بعد پورے ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن کو قریب 1.5 انچ اوپر کیا جاتا ہے، جس سے ڈوبنے کا خطرہ کم تو نہیں ہو رہا لیکن ڈیلے ضرور ہو رہا ہے۔ آئی لینڈ اور ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے یہ جو بھی اقدام کیے جا رہے ہیں یہ صرف عارضی اقدام ہے۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایئرپورٹ ایک نہ ایک دن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہر سال ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے وہ ایئرپورٹ کو تو بچا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ٹائم بھی خرید رہے ہیں تاکہ اس وقت تک شاید وہ کانسائی میں ہی کہیں اور ایئرپورٹ بنا سکیں۔ ایک طرف جہاں ایئرپورٹ ڈوبنے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، دوسری طرف قدرت بھی ہر آئے سال دستک دے رہی ہے۔ 2018 میں اوساکا بے پر ٹائفون جیبی نے حملہ کیا تھا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے سمندر کا لیول 10 گھنٹوں کے لیے بڑھا دیا اور سارا پانی کانسائی ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا۔ رن وے پانی سے بھر گئے اور ایئرپورٹ پر پارک ہوئے جہازوں کو بھی خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے سارے آپریشنز کو مجبوراً ہالٹ کرنا پڑا۔ کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بے شک ہی ڈوب رہا ہے، لیکن جاپنیز اس میں اپنی ہار نہیں بلکہ اپنی جیت مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کرنے کی ہمت دکھائی ہے جو آج تک کوئی دوسری نیشن نہیں کر پائی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔